Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairani Harahap dari SMA Negeri 1 Kejuruan Muda, mewakili rumpun bahasa pembelajaran mendalam batch 3 Kabupaten Aceh Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Okay, schönen guten Morgen. Wie geht's? Es geht mir sehr gut. Vielen Dank, Sophia. Okay, wo ist Iqbal und Alif ya? Wo is sie? Mana dia? Nggak ada kabar? Why do Sophie? Tahu Sophie? Nggak tahu. Nggak ada kabar ya, mudah-mudahan dia baik-baik saja ya. Oke, dan nanti kita lihat apakah dia terlambat atau tidak. Oke, gut. Und jetzt heute wir lernen weiter. Kita lanjutkan pelajarannya setelah pelajaran yang kemarin. Und heute, dan hari ini kita belajar tentang sesuatu yang naturally das ist interessiert mich sehr, yang kalau bagi Frau itu sangat menarik. Und natürlich für euch auch, dan untuk kalian juga. Und jetzt, sebelum Unterricht, sebelum kita belajar, jadi kita peregangan badan dulu ya, biar semangat yang capek-capek, yang masih ngantuk, biar bangun. Oke, stand up, berdiri dulu, cari tempat yang nyaman, yang lapang, di mana saja boleh. Kita singen und tanzen. Wir singen und tanzen zusammen. Komentar ya. Mana dia? Bro, lupa linknya. Sabar ya. Ternyata bro belum masukkan linknya. Oke.
Kita lewatin dulu iklannya, sabar ya. Saya gedul di. Oke, bitte begeistert. Ayo semangat. Kalian di mana? Jangan sempit-sempit lah, sini lagi. Speakernya Vira. Speakernya nggak aktif ya? Oh iya, Entschuldigung ya. Vira lebih pintar dari Frau ya. Tak ulang ya. Sini. Apa Bar sana lagi Bar? Nggak apa-apa. Ich vertraue und ich flieg wie ein Flieger und stark wie ein Tiger und so groß wie ein Giraffe, so hoch. Und ich spring wieder immer und schwimm. Nimm. Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. 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 Yang kuat aja sendiri. Flick. Und ich spring wieder und schwimm zu dir rüber und nimm ist heute ist so ein Tag. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Und ich flieg wie ein Flieger, stark groß wie ein Giraffe, so hoch. Und ich spring immer wieder und schwimm. Nimm. Und ich heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. Gak jadi. La 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 la. Putar ya. La 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 la. La 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 la. Ich flieg wie ein Flieger und stark wie ein Tiger und so groß wie ein Giraffe, so hoch. Und ich spring immer wieder und schwimm zu dir rüber und nimm. Und ich sag, la 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. Okay, good. Dankeschön. Capek? Capek ya? Perut tersengal-sengal. Udah lama nggak olahraga. Okay, und ya tarik napas dulu biar tenang. Yang jarang olahraga, wie ich, seperti Frau Mayan ya. Okay, und weiter jetzt. Wir sehen hier über Reiseplanen. Reiseplanen, was bedeutet Reiseplanen? Reise und planen. Reise
Ya, reise perjalanan, jalan-jalan, und planen merencanakan. Planen das ist Verb und dann Planung Nomennya. Jadi planen merencanakan perjalanan. Oke, siapa yang udah sering jalan-jalan atau yang pernah jalan-jalan? Ya, Oh, jalan-jalan semua, Frau. Mau kemananya ya? Oke, good. Und weiter, kita lihat. Nanti kita akan merencanakan perjalanan. Und before then, sebelum itu kita lihat dulu videonya ya. Das ist, bitte schauen ihr das Video. Platz 5, Heidelberg. Heidelberg gilt als eine der schönsten Städte Deutschlands. Das harmonische Ensemble von Schloss, Altstadt und Fluss inmitten der Berge inspirierte bereits die Dichter und Maler der Romantik und fasziniert auch heute Millionen von Besucherinnen und Besuchern aus aller Welt. Wer kommt, findet mehr als Romantik. Heidelberg ist Stadt der Wissenschaft. Sie ist Standort der ältesten Universität Deutschlands und zahlreicher weiterer Hochschulen. Heidelberg ist international. Rund 11,9 Millionen Gäste aus aller Welt besuchen die Stadt am Neckar pro Jahr. Auf Platz 4, Berlin. Kaum eine Stadt in Deutschland hat so viele verschiedene Sehenswürdigkeiten, welche alle ihren eigenen Charme haben. Egal ob Museen, Kunstausstellungen, das Brandenburger Tor, die Siegessäule, die Berliner Mauer, wunderschöne Parks oder die etlichen Kirchen. Die Liste hat kein Ende. Das Schloss Charlottenburg, der Fernsehturm am Alexanderplatz, der Wasserfall im Viktoriapark in Kreuzberg, der Wannsee, das Brandenburger Tor beim Festival of Lights, der französische Dom am Gendarmenmarkt und der Berliner Dom. Berlin ist immer eine Reise wert. Auf Platz 3 Hamburg. Lebensfrohe Nordlichter und bunte Regenschirme prägen das Bild der Stadt an der Elbe. Ob bei Regen oder Sonnenschein, Hamburg strahlt in seinen prächtigsten Farben. Von einzigartigen Bauwerken über riesige Containerschiffe hin zu leckeren Fischbrötchen gibt es in Hamburg vieles zu entdecken. Hamburg zählt zu einer der bekanntesten Städte Europas. Grund dafür sind zum einen die zahlreichen Brücken, der große Hafen und die in der Stadt lebenden Menschen sowie ihre Mentalität und deren Handelsgeschick. Wachsen mit Weitsicht. Auf Platz 2 Schwerin. Ein schönes Schloss, mehrere Museen und eine würdige Altstadt machen die Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns zu einem attraktiven Ausflugsziel. Wasser und viel Grün bieten Gelegenheit zur Erholung. Bekannt ist Schwerin vor allem für sein märchenhaft anmutendes Schlosses. Mit seiner lebendigen Kulturszene, dem Mecklenburgischen Staatstheater, der Galerie Alte und Neue Meister im Staatlichen Museum oder einem der traditionsreichsten Orchester Deutschlands ist Schwerin sicher auch Kulturhauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Schwerin ist immer eine Reise wert und auf Platz 1. Natürlich durfte auch die Stadt Dresden nicht fehlen. Dresden ist die schönste Stadt Deutschlands, sagen Umfragen. Aber stimmt das? Und was ist überhaupt schön? Eines ist sicher, Dresden ist ein guter Ort, diesen Fragen nachzugehen. Auf der Suche nach einer faszinierenden Eigenschaft. Dresden ist buchstäblich bildschön, Dresden schön zu finden, hat Tradition. Die Silhouette der Stadt ist eine mediale Ikone. Übrigens, auf einer Skala von 1 bis 10 erzielte die Aussage, Dresden ist eine sehr schöne Stadt, in den Umfragen von Brandmeier so hohe Zustimmungswerte, dass sie dort Platz 1 unter Deutschlands schönsten Städten belegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in anderen Teilen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Oke, good. Was is das? Apa itu ceritanya? Ya, Reisen. Ya, was? Reisen, perjalanan. Und dann, wo sind das? Di mana itu? Deutschland. Iya, di Deutschland. Also, dan wie viele? Ada berapa? Ada berapa wie viele Plätze? Ya, 5 Plätze ya, ada 5. Und dann apa aja? Berlin, Heidelberg, dan Hamburg und Dresden, was noch? Schwerin ya, Schwerin, ada namanya Schwerin. Oke, das ist itu semuanya di negara bagian di Jerman. Oder wie uns kalau kita provinsi-provinsinya in Indonesia ya, di Indonesia. Und habt ihr Träume, Zielreise? Apakah kalian punya tempat tujuan atau impian? Ya? 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 Masing-masing pasti punya kan? Ingin pergi ke sana?
Sangat, namanya sudah impian ya. Nah, jadi nanti kita belajar pelan-pelan bagaimana mewujudkan impian. Ya, rajin-rajin belajar seperti dibilang Bapak Kepala Sekolah. Terutama para manner ya, para lelaki. Lelaki saingannya tadi sikit, catat ya, saingannya sikit. Oke, Sophie. Senyum-senyum Sophie. Jetzt. Dan sekarang es gibt hier ada 4 Bilder und 4 Wort, ada 4. Ini ganz klein. Kita lah ya. Kalau lihat dari learning apps saja. Moment, sebentar ya. Oke, pas apa yang cocok. Oke, pas here. Was sind das apa ini? Iya, Verkehrsmittel ya, auf Deutsch Verkehrsmittel ya, alat transportasi. Where kan, siapa yang mau, yang bisa kemari? Ya, bitte Dira. Oke, dicocokkan. Was mana yang cocok dengan yang mana? Enggak usah, satu aja biar yang lain kebagian. Yang lain? Iya, ingat ya Dira. Wordnya katanya. Bitte Nadia, good. Oke, sehr gut. Weiter, di antara yang lain, keine Angst, bitte, jangan takut-takut. Iya, Sophia. Ya, Ambar, bitte. Ambar udah nggak sabar. Ingat ya katanya. Oke, good, Gemma, good job ya. Oke, sehr good. Vier word, ada 4 word, ada 4 kata. Itu tadi build-nya dengan kata apa? Von Dira, yuk Dira. Flughafen sama gambarnya build-nya pesawat. Flughafen, was bedeutet Flughafen Dira? Ya, Flughafen pesawat, bandaranya itu namanya Flughafen ya, auf Deutsch dalam bahasa Jerman. Jadi pesawat mendaratnya di bandara atau berangkatnya juga dari bandara. Jadi Verkehrsmittelnya pesawat, Flug apa? Flugzeug pesawat, kemudian Platznya tempat dia mendarat atau berangkat adalah Flughafen. Good. Und dann die zweite yang kedua tadi siapa? Where? Iya Nat. Apa tadi Nat? Bushafen. Iya, Bushafen itu apa? Bedeutet? Was bedeutet das? Apa kita bilang auf Indonesianya? Terminal bus, ya. Oke, terminal bus. Bus im Bushafen. Good. Di derita yang ketiga, where? Ya, Sofia? Bahnhof. Bahnhof itu apa? Was bedeutet das? Iya, kereta stasiun kereta api. Oke. Und dann kereta apinya Deutsch-nya? Bahnhof. Bahn ya. Bahn. U-bahn. U-bahn bukan uban kita ya, bukan orang tua. U-bahn. Und dann Bahnhof. Bahnhof. Tadi apa lagi? Ada Flugzeug, kemudian im Flughafen. Und tadi Nadia, was? Bus. Ya, apa nah? Bushafen. Und dann die vierte yang keempat. Ya, Ambar. Was? Apa yang terakhir? Hafen, good. Apa Mbak? Hafen?
Pelabuhan. Good, genau. For Schiff ya. Untuk kapal. Good. Nah, jadi Verkehrsmittelnya es gibt ada vier dan kalian Träume-nya maunya pakai yang mana? Ya, simpan dulu ya. Good. Weiter. Kita lanjutkan. Kok ketutup? Ya, nah, jadi setelah tadi kalian tonton videonya, sudah tahu ada Verkehrsmittelnya, maka nanti diharapkan dalam pembelajaran ini atau setelah ini, kalian mampu mengungkapkan ide kalian, pikiran kalian apa, kemudian perasaan kalian bagaimana, secara lisan und schreiben, tulisan tentang Reiseplanen. Oke, pakai kalimat-kalimat yang sederhana. Jadi, keine Angst, jangan takut, jangan malu. Kita mulai bermimpi ya kan. Tadi udah punya Träume Ziele, Reise-Ziele-nya apa, impiannya, kemudian mau pakai apa, sudah nih. Terus nanti tinggal diwujudkan, ya. Good. Nah, dengan kalimat-kalimat sederhana. Persediaan sudah ngerti kan? Nah, Reiseplanen. Salam belum pergi berarti was mach biar kita harus ngapain? Iya, mempersiapkan apa aja yang harus kita persiapkan? Iya, wohin ya, tujuannya mau kemana kalian? Wohin fährt ihr? Mau kemana? Singapura, Deutschland ya, Korea, Swiss, terus Frankfurt, good. München, dan ya, Singapura, Frau, oke, good. Dan di antara yang lain? Swedia, ya. Im Eropa, di Eropa juga ya. Dan was no? Ya? London, Frau, oke, problem nggak apa-apa. Semua kita niatkan, mudah-mudahan insya Allah minta sama Allah dikabulkan ya. Oke, Allah Maha Kaya, nak, jangan takut. Good. Kemudian wohin tadi sudah, nanti tentukan tempatnya dan bilang berapa lama? Apakah Reisen itu sampai berbulan-bulan? Iya, Frau. Banyak duitnya ya. Oke. Dan kapan? Iya, tanggalnya sama bulannya. Kapan ya? Dan was für ein Programm? Apa tujuannya? Apa programnya? Iya, ngapain aja? Apa aktivitasnya? Apa aja kira-kira? Shopping, udah pasti ya. All Frauen in Welt, semua perempuan di dunia mag shoppen ya, suka shopping ya. We seperti kita juga, ya kan, sama. Oke, good. Wasna, apa saja kegiatannya, apa yang dikunjungi, was besichtigt ihr und das was besucht ihr, apa yang kalian lihat, dan was ist ihr, mungkin ada makanan yang spesialitasnya von einem Ort, di sebuah tempat, apa spesialnya, kan pasti kita coba kan. Kemudian Getränkenya, minumannya, und so weiter, dan seterusnya, apa lebihnya dari sebuah tempat. Weiter, good. Dan weiter, lanjutnya ada was is im Koffer. Berarti ngapain planannya? Mempersiapkan apa yang kita butuhkan selama Reisen ya. Danach mit wem? Dengan siapa? Dengan siapa bikinnya? Freund, oder Freundin, oder Familie. Iya, boleh ya yang mana. Yang pasti kalau pergi kita dengan yang kita sayangi dan kita cintai. Nggak mungkin pergi dengan musuh ya. Ya. Oke, das ist Reiseplanen yang nanti kalian bisa siapkan pelan-pelan. Weiter.
Oke, nah ini ada kaitannya lagi word such-nya terkait dengan reisen. Oke, here ini kalian kerjakan in eurem handy ya. Frau kirim linknya ke grup, nanti kalian researchirannya dari sana. Ya, Entschuldigung, maaf ya nak, kelamaan nyarinya. Kita dari sini aja mainnya ya. Oke, kenapa dia tak aktif? Ya. Oke, maju lagi ya. Ya, ordne die Wörter der richtigen Kategorie zu. Jadi susun kata-katanya nanti berdasarkan kategori apa? Wohin, undan, womit, undan, wan. Oke. Nah, nanti kita lihat benar atau salahnya. Dita, ayo maju. Yang nggak gerak-gerak silakan bergerak. Kamu bitte in die vorne ke depan. Hat ihr Angst, takut? Wohin, apa tadi wohin? Ke kemana? Womit? Wan? Iya, yuk. Komm bitte. Kita mulai ya. An den Bodensee. Mit dem Auto. Mit dem Schiff. Ayo silakan. Mit dem LKW. Ayo, ayo. Biar. Anif, habis nih Nif. Di bawah sedikit ya. Oke, ya. Yuk, lanjut. Komm bitte. Cepat. Keine Angst bitte. Anif, hier Anif. Komm hier Anif. Ya, Shofi, Anif. Di atasnya Sofi taruh lagi. Ya, oke. Anif. Ya, boleh. Oke. Weiter bitte. Ya, Jija. Seret. Ya. Weiter, kommt. Amber. Yuk. Komm bitte. Ditarik, nak diseret. Womit itu tadi apa? Dengan apa? Pakai kendaraan apa? Oke. Terus, yuk. Womit. Yamel. Vira. Okay. Ya, terus. Ya. Dan seret kan? Seret. Ini rumah.
Tekan, gini aja. Oh, tekan. Kita coba. Gitu. Ya. Oke. Ya sih udah maju. Ya, maju lagi. Bisa? Waiter, Dea mana Dea? Oh, Dea di depan sini. Ini Dea. Dea nih diam-diam baik. Sini Dea. Yuk Dea, mana dia? Ada Ausland. Ausland apa? Deutschland, negara Jerman. Ausland. Keluar ya, keluar negeri. Keluar negeri. Ditekan, diseret. Ya. Lagi nak. Tekan, seret. Oke. Waiter. Ya, maju Sofia. Winter ditekan, diseret. Di tengah-tengahnya ini. Sini. Tekan, tahan, seret. Bisa tuh. Ya. Terus den Bus. Oke, terus Anhalter. Ditekan, tahan, seret. Tekan. Ya. Terus di andere. Di andere. Ya Ambar. Ambar mau maju apa nengok? Yuk, kita Ren. Es geht not so Yuk. Ningsi belum. Ayo, ini bisa dapat semua, maju. Indi Berger. Waiter lanjut. Messi. Tadi itu udah tadi ya sih. Ntar aja di atasnya yang lain, di Berger. Di atasnya aja. Ya. Terus in den Winterferien. Ya. Nah. Sini Ningsi. Wohin, womit, wann. In den Winterferien. Ya, sini segera. Ya. Timpa aja dulu gitu nggak apa-apa. Oke. Weiter. Ini udah enggak tadi? Yang ins Ausland belum ya? Mit dem Schiff? Udah? Belum? Yuk. Where? Iya. Ini Bel. Tahan Bel. Tekan, tahan, geser. Gak usah di situ, di putih itu aja nak. Tekan, tahan, geser. Ya. Weiter? Schon? Sudah? In den Winterferien? In den Winterferien? Ya, sini Kim. Sini. Pegang Kim, sini. Nah, Kim pilih yang mana? Ini. Ditekan, ditahan, diseret. Sini, tekan, klik. Geser. Nah, geser, gitu lagi. Di situ nih. Nah, di atas buat. Lagi Kim. Lagi nak.
Oke, good. Sean, di antara yang lain? Udah? Oke, wir korigir ya. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Ya, alle sind aber 3 sind falsch. 3 salah. Oke, baik. Veranhalter im Sommer und in den Sudan. Yuk, siapa yang mau koreksi? Ya, bitte. Ya, bitte. Dah? Sopi, nggak semuanya sekalian biar selesai yuk. Coba cek Sofi. Sehr good. Oke, sudah tahu ya Wortsatznya terkait dengan Reisen und machen wir weiter. Kita lanjut. Oke, Reise planen zusammen. Oke, jadi merencanakan perjalanan bareng-bareng. Tadi kalau nanti bisa mit eurer Familie oder euer Freund oder Freundinnen, dengan keluarga, atau dengan teman-teman. Und jetzt sekarang Frau, ich teile euch zu einer Gruppe. Frau bagi dulu ke kelompok. Maunya kelompoknya dibagiin atau bagi sendiri? Zu zweit, berdua aja. Bagi sendiri. Iya, bagi sendiri. Alsa bagi sendiri sama siapa? Sama teman sebangku. Enggak, biar ini ya, mager ya. Biar enggak payah bergerak. Oke, baik. Reisen planen zusammen berarti zusammen together, Englishnya merencanakan perjalanan bersama. Nah, hier unsere Reise nach ya, perjalanan kami ke mana? Ingat tadi ya, euer Träume Reiseziel, tujuan perjalanan yang kalian inginkan atau impikan, dan mach bitte im Canva, di Canva, und dann benutzt ihr, boleh kalian gunakan Google Maps atau Google Earth atau World ya. Nah, jadi kalian cari di situ, bisa dicari kan? Pakai Google Maps? Iya. Ist das schwer oder einfach? Apakah schwer oder einfach? Einfach, naturally einfach ya. Unsere Reise. Und was muss ihr? Apa yang harus kalian persiapkan? Oke, nah nanti akan setelah kalian diskutieren zusammen, Reiseplanennya tadi kalian präsentieren ya. Nah, wohin fährt ihr? Wohin fährt it? Mau mana? Mau kemana ya? Mau kemana? Dan one fährt iya. Kapan perjalanannya? Wie lange tadi? Iya, wie lange bleibt ihr dort? Berapa lama di sana? Dan wie viel kostet das Ticket? Ya, berarti tiket bukan ya. Ihr könnt das aplikasi, bisa gunakan aplikasi was? Traveloka. Tiket.com, wasno. Pergi-pergi ya. Wasno apalagi? Tiket.com, travel. Ada lagi yang lain? Iya, cari ya, suhi internet. Dan wie viel kostet das Tiket, berapa harganya? Dan wie is das Hotel? Bagaimana hotelnya? Kostednya, harganya. Und dann is das Hotel groß? Oder klein? Groß. Und dann is das Hotel sauber oder schmutzig? Sauber, mau yang bersih ya kan, daripada yang jorok. Und dann wie is das Programm? Apa tadi? Yang ngapain aja ya aktivitasnya. Und dann was macht ihr dort? Itu tadi kegiatannya apa-apa saja. Oke, zu zweit, berdua. Bitte macht zusammen, silahkan kerjakan bersama. Ya, im Google Maps. Mana? Handphone? Ada, kan saya sendiri deh. Saya bertiga aja mah di rumah. Oke, kan problem, nggak apa-apa.
Cejerit. Hah? Sendiri? Manisa? Iya, kan problem, nggak apa-apa. Nisa mau nggak masalahnya? Nisa nggak mau. Nisa mau ya kemari Kim. Ya udah nggak apa-apa ya, bekerja sama sama yang di okein ya, yang disukai. Oke. Nah kalau cejerit bertiga berarti pindah ke belakang. Mana Google Maps-nya? Buka dulu Google Maps-nya. Kerjakan di Canva. Ya, nggak apa-apa nih, buka dulu Google Maps-nya. Mana Maps-nya? Oke. Izin ya, selamat ya, sukses ya. Iya, makasih ya Pak. Makasih Pak. Makasih ya Anak ya. Nggak ada paket? Ini pakai paket Frau. Kayaknya Apis udah pernah ya, Bis? Nggak connect langsung, Bit? Nih, nah. Ini pakai paket Frau. Ya? Udah? Cari di mana? Tempatnya sudah dipilih. Wohin Fair mau pergi kemana? Singapura. Oke. Good. Tiket Shun. Tiket bukannya udah? Dan tiketnya 8 juta. Ini hotelnya. Oke. Gimana Shopee? Ya udah cari dari Google tadi tiketnya, tiket bukan. Pakai aplik Veloka. Ya. Wohin Fair mau kemana? Jogja. Benar, hotelnya Frankfurt. Oh, Fernah Frankfurt. We feel costed? Tanggal 2 Desember. 2 Desember. Iya, Okay. 1 minggu. Eine Woche. Okay. Itu. Oke, di mana nak? Wohin Fair Schweiz. Oke, good. Cari tempatnya ya. Berapa tempat? 4. Shun? Nah, kalau kami tinggal para ini aja. Apa tuh gambar-gambar Ke Canva-nya ya. Oke. Mana dia? Kesulitan dia. Shun, tinggal dibuat di Canva ya. Masih registrieren ya, cari. Hotel Kuta Beach Wall. Bali. Oh, nah Bali, oke. Nisa, here, di sini juga. Nisa grup ini. Sini. Kalau gabungnya bertiga di sini. Angkat aja. Diangkat Nisa.
Fertig? Noch 5 oder 10 Minuten mehr ya. 10 atau 5 menit lagi ya. Schwer dira, Yves Fragen, ada kesulitan? Pertama München. München, nach München und Und Heidelberg. Heidelberg. Ich habe Frage dari München. Nanti ke Heidelbergnya. Heidelberg. Terus Ya, wir lernen ya. Sama-sama. aku baca tadi kedua. Ini kamu yang maju. Ya. Hotelnya Hotel? Mainzen Berlin. Kirim ke classroom ini. Ke WA aja dulu, nanti baru Fra buka di classroom. Oke, wer hat schon fertig gemacht? Siapa yang udah selesai boleh dikirim ke Frau via WA, pakai WA aja dulu, nanti baru kita kumpul di classroom. Wer hat schon gemacht? Siapa yang sudah selesai boleh kirim via WA, WhatsApp.
Reno. Reno Shane. Fragen ada pertanyaan? Ada Schwierigkeiten, ada kesulitan? Frag nih, tanya aja. Kalau ada yang mau ditanya. Wenn hab schon gemacht, kalau kalian sudah selesai, bitte schick mir. Kirim sama Frau ya. Udah kayak minutin Mel ya, 3 menit lagi ya. Shun? Sudah? Ya. Oke, di grup juga boleh. Shun Gashik sudah dikirim? Ya. Shun. Hah? Kirim lah. Sesuai berdua. Ini kan boleh ada dia. Ayo dikirim ya. Oke, Bita, silakan dikirim.
Sean, ayo silakan dikirim. Ya, come Bita Schnell. Yuk, silakan dikirim. Reno Hatshut Geshik, si Rena sudah. Dira, Reno, Midway dengan siapa Ren? Reno, Hakim. Hakim, Syaufi. Dan Dira, Sofia. Diandra kalau gitu, yang lain. Shun, sudah. Gak ada Ki? Oh, lagi loading. Oke ya, baik ya. Beginning font kita mulai terus ya. Wir beginnen von tadi Dira und Sofia. Bitte kommt. Silahkan. Tadi udah dibuka kok ya. Mana punya dia tadi? Ya. Oke, dah. Ini ngerti kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Michael, good morning. Hai sahabat ceria Anda, ini Sonia Aditya. Oi tolong hadir, oi masalah Raisa, dan kehidupan hostel. Wir planen Reise nach München und Heidelberg, while Willy studied sehr schön und interessant finden. Ngerti? Jadi kami merencanakan perjalanan kami ke München dan juga Heidelberg. Karena kami pikir kedua kota itu menarik dan sangat indah. Oke. Wir haben die Flugtickets und auch das Hotel beberapa kali. Kami booking tiket hotel dan pesawatnya di Traveloka. Wie lange? Unsere dauert eine Woche. Unsere Reise? Ja, dauert eine Woche vom 1 bis 10 Desember. Jadi kami perginya dari tanggal 1 sampai 7 Desember selama seminggu. Okay, good. Eine Woche. Weiter? Itu tiketnya Ya, das Hotel? tiketnya. Oke, kein Problem dah. Langsung ke hotel ya. Übernachtennya, nginapnya di? In München übernachten wir im Hotel Munich Maria Handel City. Am ersten Tag mochten wir durch den Marienplatz spazieren und etwas auf dem Viktualienmarkt essen. Dann haben wir beschlossen, unsere Zeit im Zoo zu verbringen. Jadi di München kami Gimana? Pas? Yang SD tak
Terstentak. Ya. Ya, aktivitas hari pertama. Jadi di Jerman kami pertama kali jalan-jalan ke ibu kotanya Marienbad. Setelah itu kami lanjut makan-makan di street foodnya di Victorian Mart. Dan sorenya kami memutuskan untuk mengunjungi kebun binatang di Halaburg. Helaburg. Yes, ya. Ini nih. Am zweiten Tag begannen wir den Morgen mit einem leckeren Frühstück bei Mr. Pancake. Jadi pagi-pagi kami sarapannya di Pancake punya Mr. Pancake. Oke, pancake. Am Mittag erkunden wir die faszinierende Unterwasserwelt im Seeland München. Siangnya kami jalan-jalan di Aquarium Seeland München. Und Nachmittag wanderten wir die Bayernrückende Autosammlung in Nürnberg Museum. Sorenya kami memutuskan untuk jalan-jalan mengelilingi koleksi-koleksi BMW di museumnya. Am dritten Tag besuchten wir den Olympia Park München, wo wir am Morgen spazieren gingen und Fotos machen. Am Mittag fuhren wir zum Olympia Shopping Center zum Einkaufen und am Abend besuchten wir das Olympiastadion ein Fußballspiel zu sehen. Di hari ketiga kami jalan-jalan lagi dan juga berfoto di Taman München. Siangnya kami jalan-jalan dan juga berbelanja di shopping center Olympia. Setelah itu, ketika malam kami memutuskan untuk melihat pertandingan sepak bola di Stadion Olimpiade München. Am Morgen des 5. Tages fuhren wir mit dem Zug von München nach Heidelberg und als wir dort ankamen, machten wir einen Spaziergang durch die Stadt. Jadi, pada hari keempat kami memutuskan untuk naik kereta api dari Munich ke Heidelberg. Dan ketika kami di sana, kami juga ingin jalan-jalan ke kota Heidelberg. Am 5. Tag fuhren wir uns bis zum Mittag im Intercity Hotel Heidelberg aus. Am Nachmittag setzten wir unsere Reise fort und besuchten die alte Brücke in Heidelberg. Jadi di hari kelima kami beristirahat hingga siang hari di Intercity Hotel Heidelberg. Kemudian di sore harinya kami melanjutkan perjalanan lagi mengunjungi jembatan tua di Heidelberg. Am 6. Tag begannen wir unseren Ausflug im Kurpfalzischen Museum. Nachdem wir dort viel interessant gesehen hatten, machten wir uns auf den Weg zum Heidelberg Schloss. Zur Mittagszeit genossen wir ein leckeres Essen im Heizgrill und Restaurant. Jadi di hari ke-6 kami memulai perjalanan kami dari museum bersejarah di Jerman. Kemudian setelah itu melihat hal yang menarik di sana, kami melanjutkan perjalanan ke kastil di Heidelberg. Saat makan siang kami menikmati daging di restoran. Am 7. Tag beendeten wir unsere Urlaub und fuhren zum Flughafen, um nach Indonesia zurückzufliegen. Unser Flug
in von Frankfurt aus, da die Rückfahrt nach München zu viel Zeit gekostet hätte. Deshalb beschlossen wir, die Tickets ab Frankfurt zu kaufen, while di Stadt näher an Heidelberg liegt. Jadi, pada hari ke-7 kami mengakhiri perjalanan kami dan pergi ke bandara untuk terbang kembali ke Indonesia. Penerbangan kami dimulai dari Frankfurt karena perjalanan pulang ke München akan memakan waktu terlalu lama. Kami memutuskan untuk membeli tiket dari Frankfurt karena itu lebih dekat dari kota Heidelberg. Volkswagen, ya. Und da sind die Sachen. Die wir mit unserem Koffer haben. Yang pertama ada Kleidung, yaitu pakaian, ada T-shirt, pullover, Unterohr, Wäsche, Socken, Anzug, Schuhe, Mütze, Hosen, dan Tuch, Kopftuch, ya. Nah, Toilettenartikel, toilet dan artikel ada Zahnbürste, Zahnpasta, Seife, Shampoo, Kamm, Handtuch, Creme, Taschentucher und Geschirrreiniger. Dokument und Elektronik, Dokumente und Elektronik, Reisepass, Flugticket, Versicherungskarte, Geldbörse, Handy, Ladegerät, Gerät, Kopfhörer, Kamera und Powerbank. sonstiges, Tools, Snacks, Wasserflasche, Brille, Medikamente, Lip und Balsam, Medikamente, Stativ und Schminke. Okay, sehr gut. Sekian dari presentasi. Nah, noch nicht. Gibt es Fragen? Ada pertanyaan? Nein? Ja. Ich habe eine Frage. Also Reisepass. Reisepass, was bedeutet Reisepass? Liburan Reisepass, Dokumen Reisepass. Paspor ya, paspor. Und dann kalau ada paspor, kalau nach Deutschland fliegen ke Jerman menggunakan apa? Ya paspor. Kalau ke luar negeri pakai paspor. Und was? Visa. Kalau in Eropa, di Eropa menggunakan visa. Kecuali ada beberapa negara yang lain yang tidak memakai visa. Visa itu seperti bukti sebagai bukti sah bahwasannya kita boleh keluar ke negara lain gitu. Jadi kita bukan gelandangan yang datang. Nah, itu harus ada visa order of Deutsch Visum. Visum ya, visa is visum. Nah, tidak semua negara pakai visa, aber Deutschland menggunakan visa, ya visum ya. Kalau yang Malaysia, Singapura, Thailand, ya pakai visum, paspor saja ya. Kalau nah Jogja, ya, pakai tiket, ya pakai tiket. Nggak ada tiket nggak bisa berangkat ya. Jadi ohne visum und Reisepass karena masih in Indonesia, ya inland, nah di dalam negeri. Oke, bitte. Silakan tutup. Sekian dari kami, lagi dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, das ist von Dira und Sofia über München und Heidelberg. Wo liegt München? Di mana letaknya München? Iya, di mana Deutschland? Im Süddeutschland. Yang suka bola harus tahu München, Bundesliga ya kan? Bayern München. Nanti Bayern München di mana? Bayern München nggak tahu. Bayern München liegt im Süddeutschland, letaknya di Jerman Selatan. Oke. Weiter, letzte yang terakhir kita ambil in Indonesian ya, di dalam ya. Tadi ada Frau udah cek yang di dalam ada Bia.
karena waktu. Jadi mana dia? Come Peter Bia, okay? Give Bia applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, guten Morgen. Ini Siti Sadia. Myself, Lilian Nafisa. Here, kami akan mempresentasikan yaitu rencana perjalanan kami in this Yogyakarta, Indonesia. Di sini Wir planen eine Reise nach Yogyakarta zusammen mit meiner Freunde, di mana pada akhir tahun ini kami merencanakan perjalanan ke Yogyakarta dalam rangka merayakan hari ulang tahun teman saya pergi ke kota impiannya yaitu Yogyakarta di Indonesia. Sure. Yang hal pertama yang dapat kita lakukan yaitu menentukan tujuan perjalanan kita. Di sini kami menentukan ke Yogyakarta di mana ia terletak di Indonesia bagian tengah yang memiliki kebudayaan dan juga keberagaman. Wir fliegen mit dem Flugzeug von Kuala Namu, Medan nach Yogyakarta. Di sini kami merencanakan perjalanan kami untuk transportasinya menggunakan pesawat dari Bandara Kuala Namu ke Bandara Yogyakarta. Amel boleh duduk, Mel? Ya, boleh. Untuk flug tiket pergi dan pulangnya kami memesannya membooking dari aplikasi Traveloka. Mein Hotel. Reise dauert etwa 4 Tage und wir übernachten in dem Hotel Alvita Hotel Malioboro, Galaxy und Melia Purnasari Yogyakarta. Kami merencanakan perjalanannya selama 4 hari dan untuk hotelnya kami memesan dari Traveloka yang mana ein Hotel Zimmer von Anak im Hotel Malioboro dan 29 Desember. Untuk malam pertama, kami memesannya di Hotel Alvita Hotel Malioboro yaitu pada tanggal 25-nya. Kemudian di Hotel Alvita Hotel Terbaik Jakarta, Enjoy and Kemudian untuk 3 malam seterusnya kami memesannya di hotel. Kami membooking hotel tentang Yogyakarta dan yang hotel terakhir yaitu Hotel Maria Purwosari Yogyakarta pada 9 und 20 Desember 2015. Selanjutnya untuk aktivator. Aktivator kami membagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah reservation atau reservasi tempat. reservasi tempat makan dengan 2 kursi outdoor di John Bakery, Cafe, dan Resto untuk tanggal 27 Desember 2025. Reservasi restoran dengan 2 kursi dekat jendela di Kayu Manis Restoran untuk tanggal 28 Desember 2025. Selanjutnya aktivatornya itu untuk soft aktivator yaitu list aktivitas-aktivitas yang akan kami lakukan untuk 4 tahun ke depan, untuk 4 hari ke depan. Tag 1 im 26 Desember 2025 wir gehen
ke Malioboro dan mencari street food. Kemudian berkunjung ke Museum Batik Keraton Yogyakarta, pergi ke Tugu Jogja, makan di Gudeg Jujun, dan dinner di hotel. Sebelumnya Prof. Biar penyakitnya Prof. Bawa kalau bisa Weiter. lalu Zweite im 27. Desember 2025 Weekend Agrowisata Bumi Merapi. Kemudian kami pergi ke Merapi Park, lalu pergi ke OMA UGM, Weekend ke Museum Pugerabat, dan yang terakhir pada malam harinya kami dinner di kedai Jan Malioboro. Ulang Sakifeten untuk hari ketiga im 26. Desember 2025. Hari itu untuk paginya kami memulai food tour in Kayu Manis Restoran. Kami sarapan di restoran Kayu Manis. Kemudian weekend ke Pantai Gesing Wonderland Jogja. Weekend ke Pantai Merawa dan Pantai Bidadari. Dan pada sore harinya tentu saja karena kami sudah di pantai, kami pun memutuskan untuk melihat sunset di tepi pantai. Dan pada malam harinya kami pulang ke hotel dan dinner di hotel. Und Tagovir 27. Desember 2025. Pagi harinya kami memutuskan untuk foto Ibu Hayam Kota Baru. Kami sarapan di Bubur Hayam Kota Baru dan kemudian kami pergi ke Candi Borobudur dan juga ke Candi Prambanan. Karena sejatinya jika kita pergi ke Yogyakarta, tentunya kita harus mengunjungi dua candi tersebut. Dan pada sore harinya kami ke Pasar Beringharjo untuk membeli sebuah rata karena ini merupakan hari terakhir perjalanan kami. Dan terakhir pada malamnya kami kembali ke Hotel Melia Permasari yang telah kami reservasi sebelumnya. Kemudian ada cover Falcon. Oke, terus? Koper Falcon. Yang pertama ada paspor, dompet, pakaian 4 pasang, piyama 2 pasang, jilbab pasmina 4, topi pantai, tas kecil untuk skincare atau pouch skincare, sunscreen, kamera Canon, AirPod, power bank, payung lipat, dan kacamata fashion. Sekian rencana perjalanan kami ke kota Yogyakarta di Indonesia. Apakah ada yang ingin bertanya? Gibt es Fragen? Nein? Okay, das ist super. Das ist alles. Vielen Dank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, vielen Dank. Wir uns Amel, also das ist Reiseplanen nach Yogyakarta in Indonesien ya. Ingat ya wortsatznya, kosakatanya terkait Reisen zum Beispiel, makan malam apa, sarapan apa, danach, kemudian menginap tadi apa ya. Okay, aber kein Problem auf Indonesisch und Deutsch auch harusnya ya, mix ya. Okay, sehr gut. Vielen Dank Bia und weiter. Okay, baik. Jetzt, ich schicke zu eurer Gruppe, Frau kirimkan ke grup kalian ya. Das ist, oh nein, im Google Classroom, Reiseplanenübung, bitte mach. Itu dikerjakan. Und bitte öffnet ihr eure
Classroom, coba dibuka classroomnya. Frau kirimnya ke situ. Ada? Gib es da? Ya, schön. Gitu mah. Ini soalnya nggak lama ya ngerjainnya. Schwer? Iya, Reisen. Reisen Ibu, tugas Reisen. Iya. Ini Sophie nggak banyak ya. Verti, ya, tinggal pilih-pilih aja kan, tinggal jawab ya. Oke. Di antara yang lain, kayak mana nih? Dira, Verti, Jija, Verti. Oke, Shun. Nah, jika sudah selesai, kembali lagi di classroom. Frau kirim itu ada di sana refleksi, ada nggak? Ada. Boleh diisi lagi. Silakan. Apa terkait dengan pembelajaran hari ini yang kalian dapatkan, yang kalian rasakan? Oke. Apa yang kalian dapat terkait dengan Reisen Planen? Terkait dengan budaya, kemudian mempelajari budayanya, orang-orangnya, bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana kalian ketika bekerja di Canva, dan apa yang kalian rasakan, atau apakah ada hambatan ketika bekerja sama dalam proses pembuatan Reisen Planen in Canva, dan apa strateginya supaya mudah berkomunikasinya ya? Apakah lancar, tidak, atau masih perlu belajar lagi? Silakan, apa perasaan kalian, sampaikan saja di situ di refleksi. Oke? Ya, kerjakan ya. Apakah ada sesuatu yang baru yang didapat? Ya, iya boleh, nanti dikerjakan lagi. Oke, udah selesai. Awas, masih salah kan salah. Hah? Iya, dah. Oke, lanjut.
Frau perlu tahu nih apa refleksinya. Wie spät ist es? 9:05. Oh, ini kami di sini terus sampai pulang. Nein, enggak. Siap aku balik. 2 Minuten mehr ya, 2 menit lagi ya. Balik. Ya, bro, 2 menit lagi nanti. Nanti aku apa nilai atas. Ceritakan perasaannya, bagaimana perasaan kalian dengan Reisenplanen ini, dengan weiter kita lihat. Nah, und jetzt froh, traurig oder langweilig. Reisenplanen ist langweilig oder Reisenplanen ist traurig und Reisenplanen ist froh. Oke, baik. Tunjukkan perasaannya kalian. Froh, traurig atau langweilig? 1, 2, 3. Ya, super, Gott sei Dank ya. Alhamdulillah. Kenapa? Kenapa bahagia? Kenapa froh? Ya. Ya, Mbar. Coba dulu, Mbar. Karena saya senang sekali memulai dari Raisen perjalanan dan tujuan kita dalam perjalanan itu. Misalnya tujuan kayak misalnya kita tuh Deutschland, kita tahu tempat-tempat wisata yang ada di sana, bahkan tradisi-tradisi yang ada di Jerman tersebut. Oke, very good, super. Iya, jadi tahu tradisinya. Tempat wisata yang ada di sana. Iya, tempat wisatanya. Bahkan orang Jerman itu bahkan kayak ngapain aja sih, makan di pagi harinya apa. Oh iya. Was Frühstück und di in Deutschland ya, bagaimana sarapannya orang Jerman. Dan apa saja makanannya tadi ya, bagaimana tradisinya juga tadi ada kan? Oke, good. Dan was now siapa lagi? Warum hat ihr froh? Kenapa senang? Lagi tadi rame yang ngomong terus. Warum ya Jija? Warum? Hah? Jalanan, salah satu hobi juga traveling. Oh, hobi, haha. Cari pengalaman baru. Iya, neue Erfahrung und dan hobi ya, hobi und neue Erfahrung ya. Hoffentlich mudah-mudahan dengan belajar hari ini ya kan kalian dapat merencanakan perjalanan kalian di suatu sehari nanti, di suatu saat nanti, vielleicht nach Deutschland, tadi ada yang nach Dubai, ada yang Singapura, und dan Jogja, und dan ada Korea, Japan ya, und dan Wasno, Manako, ya, kemana saja ya, boleh. Mudah-mudahan dengan belajar hari ini kalian sudah paham bagaimana Reiseplanen merencanakan sesuatunya. Ingat, ada negara-negara yang ohne Visum dan ada negara-negara yang mit visum, dengan visa atau tidak dengan visa. Oke, bis here, gibt es Fragen, ada yang bertanya? Nein, oke. Untuk selanjutnya nanti kalau ada yang sulit-sulit, beberapa Frau lihat masih agak sulit kosakatanya, nanti kita pelajari ulang kembali di Underside ya untuk kedepannya ya. Oke, bis here, auf Wiedersehen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.